This is a country with two presidents, and that is a recipe for, well, nobody quite knows what. Today, Juan Guaido was at the National Assembly. He was there meeting representatives from his party and other parties that support him. This is how he derives his legitimacy, because he's the president of the National Assembly, and he says, and many agree with him, that the election of Nicolas Maduro was fraudulent, and he therefore has the right to take over. That's what the Constitution says. But of course, Nicolas Maduro is not giving way at all. I managed to catch up with Juan Guaido, and I spoke to him, interestingly, in front of a picture of Simón Bolívar. He's the liberator of South America, the person on whom Nicolas Maduro bases his rule. He says he's a socialist hero. I asked Juan Guaido, what's his next move? Creo que Venezuela atraviesa una crisis sin precedentes. Estamos empujando para que logre entrar la ayuda humanitaria que salvaría hasta 300.000 vidas que si no hoy estarían condenadas a muerte, y empujar con la presión internacional, la presión local, soberanamente, para lograr el cese de la usurpación que en este momento agobia a Venezuela, conformar un gobierno de transición y tener elecciones libres. If you insist on bringing in this humanitarian aid, there could be violence. No, violencia hay hoy en Venezuela, cuando han matado a 70 jóvenes por protestar, cuando Caracas es la capital más violenta del mundo. Sin duda, el dilema hoy lo tienen las Fuerzas Armadas de permitir o no el ingreso de la ayuda. Yo estoy seguro que la conciencia de la familia militar va a permitir que sus familiares, sus abuelas, sus tíos, sus hijos, sus esposas puedan recibir esta ayuda humanitaria. The British government and some European countries now recognize your leadership. What more do you want, particularly from Britain? Nosotros queremos el respaldo para la ayuda humanitaria y seguir presionando un régimen que ha sido muy corrupto y violador de derechos humanos. We want democracy in Venezuela. Is there anything that you want from Britain or other European countries? What are you asking for? Bueno, que continúe con el esquema de presión. Hoy todavía hay una dictadura en Venezuela que reprime, que persigue, que secuestra las instituciones del Estado. Entonces hay que aumentar la presión, porque voluntariamente el dictador no va a decidir entregar el poder, ¿no? Así que presionarlo para generar las condiciones, las capacidades de tener entonces el cese de la usurpación, conformar un gobierno de transición que permite estabilizar el país, generar gobernabilidad que permite entonces las elecciones libres. Some people say you're just a puppet of the Americans. Bueno, sería decrecer o sería desmeritar, mejor dicho, la lucha de tantos venezolanos que han sacrificado sus vidas, que se están movilizando en las calles, que somos mayoría electoral, que somos una mayoría poderosa, movilizada. Sería desmeritar todo el sacrificio de tantos venezolanos que hemos ganado elecciones, que hemos contenido una dictadura, que hemos resistido a las amenazas. Así que, y además sería desmeritar a la Unión Europea, sería desmeritar a todos los países del mundo que nos están reconociendo en un valor fundamental, que es la democracia y la libertad. And the other thing they say is you just represent the rich. You can't reach out to the poor Venezuelans. Bueno, yo soy electo por una de las ciudades más pobres de Venezuela. Soy electo en un circuito donde nunca había ganado la oposición. Me crié en un sector muy popular, un tío pagó mis estudios, trabajé para sostenerme, así que eso es simplemente una caracterización de algunos que se niegan a ver lo que está pasando en Venezuela, que Venezuela cambió la dinámica, Venezuela cambió la dinámica política y la gran mayoría del país quiere cambiar, y en este momento estamos coordinando esos esfuerzos. Well, Lindsay, what about this humanitarian aid? Is it going to get in fact? Well, Mr. Guaido was not exaggerating when he talked about how desperately needed that aid is. You know, hyperinflation here, it's more than 1,000,000%. Imagine what that's like. People really, I've met people who said, a woman yesterday, she said, look, I'm not sending my children to school because they might faint of hunger. But aid has been completely politicized. Mr. Guaido, with the Americans, has a plan to station aid on the borders in Colombia, in Brazil, and on a Caribbean island, and try and get it in, and dare the military to stop it, because they know that Venezuelans, they will flock to where the aid is because they are so desperate. But Mr. Maduro has said, we're not beggars, and he said that they won't accept that aid.
there is a danger, I think, of violence over the aid, because if the aid comes in or they try and force it in, what are the soldiers going to do? Soldiers' families are also hungry, but the soldiers and the top brass of the military are taking their orders from President Maduro still. So I think this is the showdown in the coming days. What is going to happen to aid? How are they going to get it in? And can you get aid into this country without causing violence?